Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Welcome back to Bahasa Inggris Dasar Class with me, Miss Kiki. Today in meeting 9, pertemuan ke-9, seharusnya kita ada pertemuan di Google Meeting. Tapi dikarenakan saya berhalangan, sedang kurang enak badan ya, saya memutuskan untuk membuat video penjelasan tentang materi di pertemuan ini, last activities. Jadi kita melaksanakan Google Meet-nya di minggu depan. Oke, saya langsung saja akan menjelaskan tentang materi ini. Last activities, aktivitas yang lalu ya. Do you have an idea what is the topic about? Last activities, aktivitas lalu. Oh, berarti dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan simple past tense, tenses past, masa lalu, yang lalu gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris, apabila kita menggunakan simple past tense atau waktu lampau, kita akan bertemu dengan ini regular verb dan irregular verb. Regular verb itu apa? Yaitu kata kerja yang biasa, ya biasa ditemukan atau biasanya diakhiri ed. Call menjadi called, start menjadi started, travel menjadi traveled, dan seterusnya. Yang diakhiri dengan ed. Ya. Setelah regular verb, ada irregular verb yang tidak biasa. Ya, kalau tidak biasa berarti tidak diakhiri ed. Ya, banyak ya. Ada yang diakhiri ent, ada yang diakhiri out, ada yang diakhiri o atau o. Ada juga yang kata kerjanya sama. Nah, diakhiri out. Contoh ya, by jadi both. Verb 2 ya, berarti by, both. Jadi both, kita pakai yang verb 2-nya. By jadi both, fight, fought. Kalau misalnya know, tahu, jadi knew. Throw, threw, blow, blew. Ada juga yang you have to learn them by heart. Nggak diakhiri dengan ciri-ciri yang tadi. Nah, ini seperti fell. Fall, fell. Jatuh, jadi fell. Jatuh. Have, had. Make, made. Take, took. Nah, ini memang kita harus sering menggunakannya ya. Tidak bisa dihafal secara cepat gitu. Kita harus punya catatannya juga. Kalau is, am, are, jadi was, were. See, melihat jadi saw, seen. Makan jadi eat, at, eaten. At ya. Dan seterusnya. Ada juga kata kerja yang sama katanya. Cut juga. Cut. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Set. Hit. Let. Nah, ini hanya ada beberapa ya, tidak banyak. Nah, setelah kita paham tentang regular verb dan irregular verb, di sini kita juga perhatikan ada kalimat yang menyampaikan informasi saja, tidak ada kata kerjanya. Tidak ada kata kerja pergi, makan, minum, tidur, tidak ada. Di sini yaitu menggunakan was atau were. Informasi atau sifat dia orang anak yang rajin dulu. He was a diligent he was diligent boy several years ago. But now he is lazy. Why he is lazy now? Nah, itu pakai dulu ya. He was. Nah, kalau misalnya are ya pakai they were. Kalau untuk pertanyaan juga di sini kalian harus menggunakan misalnya di mana kamu? Where were you? Was she at home? Apakah dia di rumah? Ini kan tidak ada kata kerjanya ya. Jadi kita menggunakan was were fokusnya. Oke. Kalau kalimat yang ada kata kerjanya, kita harus menggunakan did. What did you do yesterday?
Where did you go? Did you play tennis? Apakah kamu bermain tenis kemarin gitu ya? No, yes, I did. No, I didn't. Oke. Nah, di sini apabila kita mau menggunakan kalimat negatif, yang tadi kalimat yang informasi saja, tidak ada kata kerjanya, kita tinggal tambahin not, wasn't atau weren't. Wasn't, dia bukanlah anak yang nakal dulu. He wasn't bad boy. But now, why he is so what? It's bad boy now, gitu ya. Weren't. They weren't student. Dulu mereka bukanlah student, but now they are students. Nah, kalau untuk negatifnya yang ada kata kerjanya pakai didn't. Saya tidak makan malam kemarin. I didn't eat dinner last night. I didn't study on the weekend because it's holiday. Ya, dan seterusnya. I didn't. Oke? Ya, setelah kita memahami ini, kita lihat, let's check about the example of conversation. Pertanyaan. Percakapan. Ya, lanjut. Di sini ada percakapan tentang, kita notice ya, apa aja yang digunakan dalam percakapan bahasa Inggris mengenai last activity. Saya hapus dulu. Agak susah nih. Di sini percakapan antara Ricky dan Meg. Did you do anything special? Apakah kamu kemarin melakukan hal spesial? So, what did you do last weekend? What did you do last weekend? Oh, I had a great time. I went to karaoke bar. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah penggunaan simple past, ya. I went to karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? Apakah kamu pergi ke toko Lucky? We didn't. Saya enggak. We went to that new place downtown. Kita pergi ke pusat kota. How about you? Did you go anywhere? Kamu pergi kemana? Apakah kamu pergi ke suatu tempat? I didn't go anywhere. Saya tidak pergi. Kalau negatif pakai didn't. I just stayed at home and studied for today's Spanish test. Oh, Spanish test is today? Yes. I forgot about it. Saya lupa. Don't worry. You always get an A. Nah, ini semua yang tadi studied, forgot, forget, stayed. Ini penggunaan verb 2. Dikarenakan dia ngomongin apa? Tentang last weekend ya. Waktu akhir pekan. Kita lanjut. Ya, coba kita bareng-bareng di sini. Apa yang kita bisa isi ya? Complete the conversation, then practice with a partner. Kita isi conversation ini dengan verb 2 yang tadi kita pelajari. Did you stay home on Saturday? Apakah kamu di rumah aja di hari Sabtu? Kalau di hari Sabtu berarti dia sudah berlalu ya, aktivitas yang lalu. Did you? Nah, pakai stay-nya pakai ed lagi nggak? Stayed atau stay? Nah, kalau sudah ada did, tidak boleh pakai ed lagi ya. Did you stay at home on Saturday? No, I call karena dia pakai eh, saya menelpon berarti pakai ed ya. Dan juga we drive
Drove to a cafe for lunch. Kita pergi ke cafe untuk makan siang. What did you spend your last birthday? Apa yang kamu eh lakukan ketika ulang tahun kemarin? What did you spend? Jadinya spent. Ya. Oh, I went to New Jim Carrey film. I went to when? I love it. Saya suka itu. Love-nya berarti pakai ed. Love it. Ini sih yang perlu kalau sudah hafal di luar kepala, kita tinggal isi ya. Gampang ya. Tapi kalau belum hafal mungkin apa ya dicek dulu gitu ya. Di catatan kalian. Kalau go apa. Did you have favorite teacher when you were a child? When you were a child, karena untuk ketika kamu dulu kecil. Jadi pakai you were. Yes. Yes, I did. Did you have? Jawabannya adalah yes, I did. Kemana ini tadi ya? Saya coba sharing ulang ya. Yes, I did. Sudah terlihat? Belum ya? Bentar. Nah, oke. Tadi kita sampai mana? Sini ya. Did you have favorite teacher when you were a child? Yes, I did. I had an excellent teacher named Mr. Woods. What did he teach? He taught English. Karena kata kerja kedua dari mengajar itu taught, jadi kita harus pakainya taught. Teach taught. He taught English. Could you tell me a little about yourself? Where were you born? Where were you born? Di mana kamu lahirnya? I was born in Korea. I was born in Korea. Di mana kamu? Did you grow up there? Apakah kamu tumbuh besar di sana? No, I. Kalau no berarti kita pakai didn't. I grow up. Jadi kalau grow up pakainya grew. I grew up in Canada. Oke. Ya, ini contoh cara pengisiannya ya. Kita lanjut ke yang ada juga di sini vocabularies, kosakata ya, mengenai childhood memories atau eh, memori tentang masa kecil. Pets. Pet di sini yaitu hewan peliharaan biasa apa yang kita pelihara? Kucing. Snake. Kalau di sini kita disuruh pilih ya. Rabbit. Nah, itu pet masuknya. Kalau hobbies, maybe collect comics books, play chess, main catur ya, mengkoleksi komik. Oke. Place, tempat, tempat apa aja yang kita kunjungi? Pantai, beach, summer camp, camping di musim panas, tree house, atau rumah pohon. Possession, kepemilikan. Kita punya waktu kecil when we were kids, bicycle, paint, cat buat mainan, soccer ball. Iya, itu salah satu kosakata tentang masa kecil.
Masa kecil itu berarti sesuatu yang kita ungkapkan dengan simple past juga ya. Last activities juga. Yuk lanjut. Nanti dicoba untuk pilih 3 kata dari kata childhood memories, memori masa kecil. Misalnya tadi saya pilih kucing. I had a lovely cat. His name was Putih. Yeah, when I was a kid. I went to the beach often when I was a kid. Oke. No. Nah, ini juga ada beberapa yang akan saya kasih contoh aja ya. Where did you spend your last vacation? Kemana kamu pergi ke liburan tahun lalu? I went to Bali, for example. How long were you away? I was in Bali for a week. 1 minggu. Who were you with? Dengan siapa kamu di sana? I was with my mom and my dad. What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? I went to Kuta Beach. I went to what? Temple, and I went to Ubud, for example. How was the weather? The weather was nice. The sun shines brightly. The food was delicious. Do you want to go there again? Yeah, absolutely. I'll go back to Bali again one day. Oke, itu sebenarnya contoh untuk kita menggunakan last activities ya. Di sini coba exercise kita bareng-bareng. Where did you go on last holiday? I went to Taj Mahal in India. Taj Mahal in India, right? And ini menggunakan I went to, itu juga last activities ya. Hello Martin, where did you go on your free time? Hi John, I didn't go anywhere. Saya nggak pergi kemana-mana, jadi pakai didn't go anywhere on my free time. Cepet aja, masih ada 3. How was your holiday, James? It was great. I went to, berarti kan verb 2 dari pergi. I went to France with my family. And was each of the place good? Of course. There ada satu restoran, berarti satu restoran pakainya is ya. Was. Kalau misalnya dulu yang lalu. There was a restaurant. Terakhir, what did you do last Saturday? I just stay at home and watch TV. Karena kita menggunakan simple past yang lalu, last Saturday itu berarti Sabtu lalu. Kita menggunakan ed, stay. Okay, yeah, I think that's all from me. I hope it's clear, my explanation, and don't forget to study about it and check your project 1. I've already give some scores yeah, not already done all, but some classes are already scored by me. And yeah, you can learn from your project 1. There are some good videos, and yeah, you have to improve some videos too. Okay, thank you, and I hope you are in a good health, guys, all, and see you in the Google meeting next week, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.